ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशनोत मैं नाम नकम बट एटलिस्ट मैं कैसे जी मैं रिक्रूट होइसे नतून ताते दुटा तीनटा नाम आमी ऑलरेडी पाइसे और डेफिनेटली तेवर जी शेल्टर दिसे मैं कैसो तार नाम आमार आइडेंटिफाई होइसे बट एतिया तो तेव नाई घर होत नाई यारो किबा किबा मोबाइल पोवाने या फोटो पोवाने तो डेफिनेटली ये 5 6 7 8 मानु जिमान आमी पाइसे तेवर इंटरागेशन इमिडिएटली आमी स्टार्ट करिम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमो आमी एटा बना क्योंकि एटू बहुत डांगोर केस और ताते फोकस बेसी লাগিব तार पिছত अपनी जी कैसे बेलेग के इमाम आसे या मस्जिद आसे कि मद्रासा आसे डेफिनेटली हमारे एंगल आसे और इन्वेस्टिगेशन नतून किबा कथा गम पाब तो डेफिनेटली दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज कनेक्शन तो आमी जेनेके कैसो बारपेटा और मोरेगांव जी एस्टाब्लिश्ड मॉड्यूल आसे ताते डायरेक्ट कनेक्शन ग्रुप तो अलकायदा AQIS जी कैसो है ताते माने अफिलिएशन आंसरुल्ला बांग्ला टीम जैसे AQIS अफिलिएशन ए मानु जी मैं कैसो है तेव 2018 होत तेतिया मैं अब्दुल सुहान कैसे डायरेक्टली अलकायदा माने एटू एज ए मेम्बर जॉइन करेছে और तेव निजे माने कन्फेस करे 18 ते तेव निजे मेम्बर कैसे साथी कैसे तेव और ताते माने जॉइनो करेছে तार पिছত दो तीन मानुक तेव निजे माने आमार गलपारारे किबा किबा मानुक माने इंडोक्ट्रिनेशन करार पिছত जॉइनो करे सो डेफिनेटली तेव माने डांगोरखिनि प्लानिंग हिसाबे काम करिছে और तेव तार तलते हो अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जी AQIS कैसे तार अफिलिएशन होते अलकायदा आंसरुल्ला बांग्ला टीम ABT आसे तो लार्जर माने अलकायदा से तलोकिनी माने ABT होबो और बेलेग बेलेग अलकायदा लोग सर तो डेफिनेटली ABT तो मोरीगांव और बारपेटा जी लिंक पाइसे ताते कनेक्शन कैसे तो एटू लिंक होबो बोरपेटार जी ऑलरेडी अरेस्ट हुए मोहम्मद रशीद और सब ताते और रिसेंटली जी मुस्तफ़ा अरेस्ट हुए मोरीगांव जलालोर माने एटू डायरेक्ट अलकायदा जॉइन होता कोआ नहीं ते निजे माने कन्फेस करी आसे कारण बट आमार फर्दर इन्वेस्टिगेशन आमी कस्टडीत लोम तेती आमी गम पाम बट डेफिनेटली शेल्टरिंग दियार कोता और कौन कौन मानु बांग्लादेशी सस्पेक्टेड एक्सट्रीमिस्ट आसे ताक के टाइमत माने तो शेल्टर दिसे हेटू कैसे लिंक आसे तो निजे कैसे कि धर्मसभा आनी किमार निजे माने धर्मसभा अरेंज करार कारणे सब हेल्प करिছে दुटा मान बाहिर मानु बोलाइছে एज ए गेस्ट स्पीकर और आ धर्मसभा माने गेस्ट स्पीक दिसे तो ताते एक्सट्रीमिस्ट कथा होइছে और प्रॉब्लम होबो कि एतिया माने इनोसेंट मानु जिमान मा से तो इन्फ्लुएंस होबो तो प्रॉब्लम होबो ता मानुक अरेस्ट करिছে दुटा इमाम एटा इमाम जलालुद्दीन शेख टिलापारा नतून मस्जिदर इमाम अंडर माटिया PS सेकेंड आसे अब्दुल सुभान ए नतून तीन कुनिया शांतिपुर मस्जिदर इमाम दुटा मानुक आमी जिहादी लिंक्स पाइছে आमी ऑन सस्पिशन आगत अपनी कम पाइছে अब्बास आली एटा नाम मानुक आमी अरेस्ट करार पिছত बंगाईगाँवक आमी हैंड ओवर करिছে आगर पिছত तारपरा इंटरागेशन आमी लिंक पाइছে तथापि आमी नेटवर्क ट्रैक करी आसे और जलाल और ये अब्दुल सुभान ये दुटा मानुक आमी पिकअप करिছে तेती आमी इन्वेस्टिगेट करार पिছত आमी गम पाइছে कि तार घरर किबा जिहादी मेटेरियलू पाम और किबा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस पावर चान्स आसे हे कारणर आमी तेवर इंटरागेशन मजते आमार टीम DSP हेडक्वार्टर और एडिशनल SP बॉर्डर आमार टीम गई ताते दुटा घरोर सर्च करिছে आमी अब्दुल सुहान और घरोत इंक्रिमिनेटिंग मेटेरियल पाइছে आमी पोस्टरू पाइছে अरबिक और बेंगाली लिटरेचर और इस्लामिक जिहादी मेटेरियल पाइছে ताते और सिम कार्ड ATM कार्ड जे माने हाइड करी आसे तो कोआ ना इंटरागेशन बट सिक्रेटली माने हाइड करी आसे डेफिनेटली ताते आमी और इन्वेस्टिगेशन करतो और जलालोर घरोर आमी पुराना फोन जी मोस्ट प्रॉब्ली ते यूज करिছে कम्युनिकेशन करतो अमंग द जिहादी नेटवर्क हेटू पाइছে और किबा अरबिक लिटरेचर और पाइছে एतिया तो आमी एनालाइज करा नहीं ताते और एटा घरोर सिक्रेटली बांग्लादेशी नेशनल थाके अलग टाइम समवेर इन 2021 तार घरोत एतिया बंद होइছে हे घरोरू आमी इस्लामिक लिटरेचर पाइছে तो माने डेफिनेटली गोलपारा डांगोर कनेक्शन आसे और जी मानुक आमी अरेस्ट करिছে हे दुटा मानुक डायरेक्ट कनेक्शन आसे बारपेटा और मोरीगांव अपनी गम पाइছে रिसेंटली मोरीगाँव मुस्तफ़ा जमा नामक अरेस्ट करिছে बारपेटार आगो मोहम्मद रशीद अरेस्ट करिছে हे दुटा मानुक डायरेक्ट कनेक्शन आसे माने तेओ अलकायदा और ABT लिंक पाइছে और यार परा मानु दे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर
they have helped in recruiting sleeper cells alias answer কৈছে আৰু লজিষ্টিক সাপোর্ট সবু দিছে যিমান বাংলাদেশী ন্যাশনাল আবসকন্ডিং আছে তেওঁ মানে তেওঁ এক্টিভলি সাপোর্ট কৰিছে এইটোটা আৰু তেওঁৰ কানেকশ্যন অল দ্য ৱে ইউপি বান্দা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা য'ত মানে তেওঁ অলৰেডি কমিউনিকেশ্যনত আছে লং বেক 10 years 15 years বেক তাতে যে পঢ়াই কৰিছে या মানে জইন কৰিছে সেই টাইমত তেওঁ লিংক পাইছে সো দিস ইজ লং ৱেটিং মানে আপুনি গম পাইছে 2019 এটা ধৰ্মসভা হৈছে টিলাপাৰা madrasa Hetu madrasa naam Asra police has arrested two imams namely Abdur Subhan Jalaluddin Sheikh we have got an input last month July 24th when we arrested Abbas Ali who is also has links with jihadi elements based on that interrogation and we have succeeded in getting catch of these two important players. They have direct connection with Barpeta and Morigaon modules of jihadi elements in Assam. And both of them, during investigation, we got to know that they have some literature which is related to jihadi material and it is directly linked to Al-Qaeda material. So we have searched their houses. In Abdul Subhan house, we have found incriminating evidences in terms of posters, books, materials and some of the secret phones which they used to communicate and SIM cards also. And in Jalaluddin house we got some literature which is in Arabic. We are yet to identify whether it is linked with Al-Qaeda or any other terror group. And the main allegation, the main thing what they did is they gave logistic support to the jihadi extremists who came here from Bangladesh. Right now they are under the radar of Assam police. They are absconding, those Bangladeshi nationalists, extremists, and they have been given shelter here in Golpara by these people, and they have helped in organizing Dharma Sabha events so that it can be a ground to have facilitation and have a meeting with all the players. And we have found logistic support being given by these people, and also recruiting new Ansars as sleeper cells in Golpara. So the direct funding and support has come from the absconding Bangladeshi extremists who are linked to AQIS, Al-Qaeda in Indian subcontinent. There one person, Abdul Subhan, has told that in 2018 he joined in Al-Qaeda as a member, and Jalaluddin is very close. He is a relative of him also as a brother, and he has helped in giving shelter to them, organizing these Dharma Sabhas, and then also having the talent hunt where the new recruits can be identified and then developed as a sleeper cells. ডাঙৰ ধৰ্মসভা হৈছে সেই ধৰ্মসভাৰ বহুতখিনি বাংলাদেশী জিহাদী মানুহ তাৰপিছত আমি গম পাইছে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তেতিয়া মিটিঙৰ কংগ্ৰেগেশ্যনো হৈছে তথাপি মানে প্লেনো বনা আছে তাৰপিছত বাৰপেটা মৰিগাঁও এনেকৈ কলপাৰা এষ্টাব্লিছ হৈছে তো ডেফিনেটলি সেই ইনভেষ্টিগেশ্যন এতিয়া যি আৰম্ভ হৈছে তাৰপিছত আমি বহুতখিনি ক্লু পাব আৰু কিবা মানে মানুহ হ'বতো আমাৰ অভিযান চলিব এতিয়া কি আমি যিমান ইনভেষ্টিগেশ্যনত পাইছে তাতে আমাৰ কানেকশ্যন ৱেষ্ট বেংগলত 3 দিন আগত এটা আৰেষ্ট হৈছে আব্দুর ৰাকিব ৱেষ্ট বেংগলত STF স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ আৰেষ্ট কৰিছে 17 আগষ্ট 3 দিন আগত তেওঁৰ কানেকশ্যন তাতে তেওঁৰ নামৰ মানে এইটো মানুহ ডাইৰেক্টলি নাম দিছে গোৱালপাৰা যি আৰেষ্ট হৈছে আব্দুল সুবহানৰ নাম তো তেওঁৰ ডাঙৰ জিহাদী তাতে আৰেষ্ট হৈছে তো ডেফিনেটলি এই লিংক বহুতখিনি ওপৰৰ পৰা লিংক পাইছে নট অনলি ইন আছামৰ এইখিনি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আজি পাইছে Al-Qaeda AQIS Al-Qaeda in Indian subcontinent দুইজনে ইমামে বেলেগ বেলেগ জেগাত মছজিদৰ ইমাম আছে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনো আছে মানে কাজিন হিচাপে চাচাৰ ল'ৰা মানে ভাই হ'ব আৰু দুটা মিলাই পেলাই মানে এদাৰ শেল্টাৰো দিছে নাইতো মানে এক্টিভলি ইণ্ডক্ট্ৰিনেশ্যনো কৰিছে মানুহ নতুন মানুহ ৰিক্ৰুট কৰাৰ টাইমৰ তেওঁ মানে প্ৰিচিঙো দিছে তথাপি মানে আৰু ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব তো নেটৱৰ্ক আৰু ডাঙৰ হ'ব আমি বাকি ফাইনেন্সিয়েল এংগেল কিবা পাব या একাউণ্টৰ কিবা পাব তো আমি এনালাইজ কৰোঁ এতিয়াতো লজিষ্টিক ছাপোৰ্ট এইটো চব আমি ক্লিয়াৰ এভিডেঞ্চ পাইছে মেটেৰিয়েল চিজ কৰিছে যিমান তাতে জিহাদী মেটেৰিয়েল পাইছে তো প্ৰাইমা ফেচি আমি বহুতখিনি এভিডেঞ্চ পাইছে আমি যিমান ইণ্টাৰগেশ্যনত পাইছে এটলিষ্ট 3-4 বছৰ আগৰখিনি মানে এইটো চব চলি আছে মই যে কৈছোঁ 2019 ধৰ্মসভা হৈছে অলৰেডি 3 বছৰ অলমষ্ট হৈছে তাৰ আগতে মানে এইটো প্লেনিং চলি আছে
কি মানে প্লেনিঙৰ মানে ওলাইছে আৰু কেনেকৈ বাৰপেটা আৰু মৰিগাঁৱত লিংক হৈছে এইটো চব ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত মানে আমি ছেগ্ৰিগেট কৰাৰ পিছত মানে কেছটো মাটিয়া পুলিচ ষ্টেচনত এইটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ব আজি তেতিয়া আপোনাৰ মানে নেক্সট কালি পৰহিৰ আপুনি পাব ছাপোৰ্ট কৰি আছে আৰু অৰ্গেনাইজ কৰি আছে ত' দেট ইজ এ বিগ ইভেণ্ট গেষ্ট স্পীকাৰ হিচাপে বাংলাদেশী যিমান আবস্কণ্ডিং আছে তেওঁ চব ইয়াতে ভিজিট কৰিছে এজ গেষ্ট স্পীকাৰ মানে তেওঁ মটিভেট কৰা আহিছে ইয়া কিবা মানে ইণ্ডাক্ট্ৰিনেশ্যন কামত আহিছে এই দুটা মানে মাটিয়াত যাব এতিয়া মানে মেডিকেল কৰাৰ পিছত আমি কেছটো মাটিয়া PSত হ'ব তাতে মানে তেওঁ কালি আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিম আজি আৰেষ্ট দেখাইছে সেইটো ডেফিনেটলি মানে আমাৰ CM ছাৰ যেনেকৈ মানে মডিউল নাই কালি আমি যেতিয়া ফৰৱাৰ্ড কৰে ডাইৰেক্ট ভিজুৱেল নাই আমি ফটো